الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نستهفزك ونستودعك أديانا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا ويكفيك نفيك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مارد والجبار وجعل وذبك من شر كل شيء على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وهدنا بالتقوى والاستقامة واجنا بالموجب الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ووالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا كمال متابعة له الظاهر والباطن في عافية والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. بسم الله والحمد لله والخرج من مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخرج من مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخرج من مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بعد المظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بعد المظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بعد المظاهر. يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مثل على الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام.
يا قوي يا مدني بشر الظالمين يا قوي يا مدني بشر الظالمين يا قوي يا مدني بشر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين سر الله شر المدين أصلح الله أمر المسلمين سر الله شر المدين أصلح الله أمر المسلمين سر الله شر المدين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا بارج الهم يا كاشف الوهم يا من أبده يغفر ويرحم يا بارج الهم يا كاشف الوهم يا من أبده يغفر ويرحم يا بارج الهم يا كاشف الوهم يا من أبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسأل رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسأل رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسأل رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ala ma nawa bihi salafus salih bil hajat wa li niyatis salamah wal afiyah lana wa li ahli baitina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fid din wal dunya wal akhirah li barakatihim syai'un lillah lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah dan mudah-mudahan menjadi calon-calon husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung pelajaran kita halaman terakhir
terakhir semalam berapa? 7 di atas di bawah. Pokok masalah itu aku 2 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pokok masalah faraid itu 7. 1, masalah 2 yaitu harta pusaka. Bahagi 2 seperti yang mati itu meninggalkan seorang anak perempuan, maka dia mendapat separuh dari harta peninggalan ibunya atau bapaknya. Atau yang mati itu perempuan meninggalkan suami dan tak ada meninggalkan anak, atau ibnul ibn, cucu lelaki. Suami mendapat separuh dari harta peninggalan istrinya. Jadi yang mendapatkan separuh daripada harta warisan itu ada 2 jasidin. Yang pertama anak perempuan, seorang anak perempuan, ya kan? Jadi 2 laki bini bisi anak cuma sekong aja. Siapa anak sekong tadi? Bebinian warah aja bahasa Banjar, ya kan? Jadi baik itu laki kah atau bini kah meninggal, ya kan? Kemudian bisi anak seikung aja babinian. Nah, babinian tadi dapatnya separuh daripada seluruh harta warisan. Atau disidin yang meninggal ini bini, kemudian meninggalkanlah laki. Selama antara laki bini ini kada baanakan, ya kan? Kada baanakan atau kada mempunyai cucu lelakian. Nah, si suami yang ditinggalkan oleh bini yang meninggal tadi maka mendapat separuh daripada harta warisan dari bini. Jadi bilanya istilahnya kalaunya laki ini berisi anak dari bebinian tadi, kan bini meninggal nih, berisi anak maka dapat 1/4 harta. 1/4 harta. Kalau nya kada bisi anak antara laki bini meninggal, maka si suami atau laki mendapatkan separuh daripada seluruh harta warisan. 2, masalah 4, seperti seorang perempuan mati meninggalkan anak, kemudian suami, maka suami mendapat 1/4 dari harta istrinya. Kenapa 1/4? Karena ada anak. Atau suami mati meninggalkan istri dan tak ada meninggalkan anak, maka dia istri mendapat 1/4 dari harta suaminya. Jadi yang mendapat 1/4 laki dapat 1/4, tapi ada anak, ya kan? Bilanya kada ada anak berarti laki tadi dapat 1/2, ya kan? Artinya separuh, setengah. Karena ada anak maka si laki dapat 1/4. Atau umpamanya laki meninggal kemudian meninggalkan bini, nah kemudian kada bisi anak. Nah, jadi bini itu bila kada bisi anak dapat 1/4, bilanya bisi anak dapat 1/8 dari harta warisan. 3, masalah 8, seperti seorang laki-laki mati meninggalkan anak dan istri, maka dia mendapat 1/8 dari harta suaminya. Berarti dia istri 1/8. Anak pang dapat berapa sisanya? Ya kan? Misalnya hartanya 10 juta, 1/8 dari 10 juta berapa? 10 bagi 8 berapa, Bu? Ayo, yang nama hitungan matematika nih. 10 bagi 8 berapa? Kalau bagi 4 2.400.000 ya kalah. Kalau bagi 8 1 juta lebih. Jadi 1 juta lebih, anggaplah 1.500.000 bini dapat, sisanya tadi anak dapat. Itu. Ini kalau masalah 8. Ini 1/8 tadi bini mendapat 1/8. Kenapa 1/8 dapat? Karena ada anak. Jakanya kada ada anak, bini dapat 1/4. Mana banyaknya 1/4 dan 1/8? Banyak 1/4. Biar dia juga bertukar juga 1/4 ya. Lawan
1/8, lawan setengah, lawan seper, banyak. Nomor 4, masalah 3, seperti seorang mati meninggalkan ibu dan tak ada mempunyai anak atau cucu atau 2 orang saudara, maka ibu mendapat 1/3 dari harta anaknya. Ini kalaunya kadada anak atau cucu atau 2 saudara. Nah, bilanya kadada, mama si yang meninggal tadi dapat 1/3. Tapi kalau ada anak, maka si mama kada dapat 1/3. Bisa-bisa terhijab, bisa-bisa terdinding. Atau terhijab terdinding berarti kada ada. Makanya anak itulah yang paling banyak, khususnya anak laki ya. 5, masalah 6, seperti seorang mati meninggalkan anak dan ibu, maka dia ibu mendapat 1/6 dari harta anak-anaknya. Jadi ibu ini bilanya kadada anak 1/3, bilanya ada anak 1/6. Ibu lah, ibu dari si mayit, si meninggal nih. Masih hidup ibunya, ulun misalnya, ya kah, ulun bisi kuitan masih hidup mama, ya kah, ulun meninggalkan bini, meninggalkan anak, meninggalkan mama ulun. Nah, kemudian kalaunya mama ulun ini ulun kada bisi anak, maka mama ulun dapat 1/3. Tapi karena ulun bisi anak, maka mama tadi dapat juga cuma 1/6, sedikit kurang. Kemudian nomor 6, masalah 12, seperti seorang mati meninggalkan anak laki-laki dan ibu dan suami, berarti yang meninggal istri. Kemudian maka ibu mendapat 1/6 dan suami mendapat 1/4, dan yang 7-nya lagi anak lagi untuk anak laki-laki. 1/6 ibu, suami 1/4, dan sisanya bahasanya itu adalah anak laki ya. Nomor 7, masalah 24, seperti seorang mati meninggalkan istri, anak laki-laki, kemudian ibu, maka istri mendapat 1/8 karena ada anak dari harta suaminya, dan ibu mendapat 1/6 karena ada anak, dan yang tinggalnya lagi diberikan kepada anak, artinya sisanya, ya kan? Sisanya. Makanya anak ini asobah, bahasanya asobah itu bisa banyak bisa sedikit, tapi kebanyakannya namanya anak, khususnya lelakian pasti dapatnya banyak. Habis. Kemudian asobah, yaitu orang yang tak ada baginya bahagian yang ditentukan pada ketika mengasobahinya. Jadi kadada yang ditentukan, bisa banyak bisa sedikit. Kalaunya 1/2, 1/3, 1/4 itu kan ada ketentuannya. Nah, tapi kalau asobah ini kadada ketentuannya seperberapanya dapat. Makanya kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Tapi kebanyakannya pasti banyak. Maka dia 3 bahagi. 1, asobah dengan sendirinya, yaitu tiap-tiap laki-laki yang hampir keturunannya dengan mayit lagi di pihak laki-laki pula, maka hukumnya itu mengambil semua harta peninggalan yang mati jika ia bersendiri. Bisi laki bini, laki meninggalkan bini, ada bisi anak saikung lalakian, yang bini dapat 1/8, yang anak dapat sisanya. Ya tadi kayak 10 juta 10 juta ditinggalkan hari warisan, yang bini dapat 1.500.000 saja umpamanya, sisanya berapa? 8.500.000. 8.500.000 anak lalakian namanya, kuitannya cuma dapat 1.500.000 yang bini nih. Jadi 1.500.000 lawan 8.500.000 banyak mana? Jelas sudah banyak. 8.500.000 berapa kali lipat ya kalau? Nah itu asobah dengan sendirinya, orangnya seorang aja lagi sisa. Nomor 2, asobah dengan lainnya, yaitu 4 orang anak perempuan, bintul ibni, cucu bebinian, saudara syakik perempuan, artinya saudara sekandung dan sanak lah bebinian,
saudara sebapak perempuan atau saudara seabah tapi babinian. Nah ini asobah dengan lainnya. Tiap-tiap satu daripada mereka yang menjadi asobah ialah saudaranya laki-laki, dan bahagian laki-laki menempati 2 orang perempuan. Jadi semuanya anak, misalnya anak perempuan, cucu babinian, dan sanak babinian atau dan sanak seabah, asal ada lelakian, maka keempatnya ini dapat asobah. Asobahnya dengan adanya anak lelakian. Asalnya kan anak perempuan ada bagiannya ya kan ada bagiannya. Kemudian cucu babinian ada bagiannya tertentu sekian berapa. Tapi karena ada anak lelakian atau cucu lelakian, maka anak lelakian, cucu lelakian inilah yang mengasobahkan yang keempat tadi. Makanya katakannya asobah dengan lainnya. Karena ada yang lain yaitu anak lelakian, maka yang 4 tadi menjadi asobah. Asobah dengan sebab adanya anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, asobah beserta lainnya, yaitu seperti satu saudara syakik perempuan, satu saudara sakandung babinian. Artinya bisi dan sanak babinian seikung atau lebih, atau saudara sebapak perempuan beserta seorang anak perempuan atau lebih, atau beserta bintul ibin, cucu babinian, atau beserta keduanya, yaitu anak perempuan atau cucu babinian. Maka mewarisnya saudara-saudara itu sesudah bahagian anak atau cucu babinian tersebut, dan hukum saudara seibu jika ketiadaan saudara syakik atau sebapak, mewarisnya itu menempati saudara syakik. Tiada berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nyokpen kepala ini. Nah, hitung akan awal sama bagian-bagiannya itu berapa sakadarnya aja ya, sekadar kita membacanya. Orang-orang yang mewaris tiada diikuti oleh saudaranya perempuan, yaitu 4 perkara. 1. Segala saudara bapak. 2. Anak mereka, anak saudara sebapak. 3. Anak saudara kemanakan berarti lah. 4. Asobah dari tuan yang memerdekakan. Ini nomor 4 nih, ada lagi bang. Istilah yang memerdekakan budak itu sudah ada. Kemudian aul ini yang asal masalahnya 12 bisa ke 13, itu bisa bertambah karena ada lebihan, ya kan? Jadi misalnya asal masalah 6 timbul tak 7, asal masalahnya 10 timbul tak 11, asal masalahnya 12 timbul tak 13, asal masalahnya 24 timbul tak 25 atau 26, itu namanya aul. Kenapa bisa kayak itu? Orangnya banyak. Karena orangnya banyak berarti mendapat warisan pun juga orangnya banyak juga. Tapi biasa kalau ini orang banyak dapat duitnya sedikit, ya kan? Karena banyak bagiannya. Yaitu menambahkan masalah, ya kalau masalahnya 12 timbul jadi 13, 14, 19. Karena ada lagi waris yang belum mendapat bahagiannya. Sudah dihitung-hitung, soalnya anak si ada lagi aja. Nah, asalnya 12 timbul tak 13. Itu namanya aul, menambah masalah. Maka pokok-pokok masalah yang diaul itu 3. 1. Masalah 6 diaul kepada 7, seperti seorang mati meninggalkan suami. 2. Saudara perempuan, suami mendapatkan separuh harta karena ada anak. 2. Saudara mendapatkan 2/3. Maka oleh karena 6 itu tidak dapat dibahagi demikian, masalahnya diaulkan kepada 7. Suami mendapat 3, 2 saudara mendapat 4. 3 tambah 4 sama dengan 7. Asalnya 6. Cuma kada ada titik temunya, maka ditambahi 1 menjadi 7. Yang suami dapat 3 dan sanak perempuan tadi mendapat 4. Cuma 2 dan sanak perempuan tadi dibagi 2 pulang, jadi 4 bagi 2 dapat 7. Atau diaul kepada 8, seperti seorang mati meninggalkan suami, ibu, 2 saudara perempuan, atau diaul kepada 9, seperti meninggalkan suami, ibu,
dua saudara perempuan syakik sekandung perempuan, saudara laki-laki seibu, atau diaul kepada 10 seperti meninggalkan orang-orang tersebut dan ditambah lagi saudara laki-laki seibu. Jadi maksud aul itu asal masalah anak bisa jadi 7, bisa jadi 8, bisa jadi 9. Kenapa? Masih ada yang belum dihitung ahli warisnya. Makanya biar luar biasa. Kenapa jadi Allah Ta'ala mengatur kayak ini supaya semua dapat bagian. Makanya oleh karena itulah mohon maaf kalau laki hendak kawin pulang jujur, ya kan? Kenapa jadi jujur? Kalau pina imbah babini pulang pada diaman laki tadi mati. Sedangkan bini yang dikawini secara berdiaman kalau dapat harta, disitulah zolimnya seorang suami. Makanya bila anda kawin lagi, bapak dah, banyak anak lagi. Ujar namanya, aku naik ya, cuma tinggal tunjuk. Ada bukannya, jujur aja sudah, karena memang takdir Allah Ta'ala ya malah bagi 2-3 itu takdir sudah. Jujur aja, jangan bersambung. Iya, ini biar bersambung itu sudah banyak. Nah kan, akhirnya ketahuan, ya kan? Sepandai-pandainya tupai, akhirnya ke bawah juga sekalinya, keciuman juga. Buktinya nih wadah ini keciuman, kayak bulan puasa aja lagi keciumannya wadah ini. Sampai wadah ini pulang, ibu siapa? Harga premium sini ini nggak tahu wadah nah kalau di pasaran berapa jangan khawatir, kajiannya pasang ada datangnya ke rumah. Kemudian masalah 12 di awal kepada 13 seperti seorang mati meninggalkan istri, ibu, 2 saudara perempuan yang tiada seibu. Maka istri mendapat 2 pokok masalah yaitu 3. Ibu 1/6, 2 saudara 2/3. 2 saudara 2/3 atau di awal kepada 15 seperti meninggalkan orang-orang tersebut dan ada lagi saudara laki-laki seibu. Saudara laki-laki seibu belum lagi ditulis kepada 15 atau di awal kepada 17 seperti meninggalkan mereka tersebut dan ada pula seorang saudara laki-laki seibu, ada pulang sedang sanak seibu pulang belum dicatat nih. Nah di awal kan pulang tinggi, makanya bila banyak duitnya bertambah sedikit. Masalah 24 di awal kepada 27 seperti seorang mati meninggalkan 2 anak perempuan, ibu, bapak dan istri. Jadi asalnya 24 bisa menjadi 27. Kemudian rod ini mengembalikan yaitu mengurangkan pokok-pokok masalah. Ya kan? Misalnya ini asalnya dapat, tapi karena ada seikum ini yang menjadi hijab dinding, maka yang asalnya dapat tadi timbulkan jadi. Seperti masalah 6 dijadikan masalah 5 karena ada lagi tinggal harta pusaka. Banyak lagi hartanya sekalinya, ya kan? Dianu jadi dihandil bakti, anu tanah sendiri sehektar lagi ya. Nah, kadang nih sekali dicari-cari ada sertifikatnya. Nah itu. Jadi bisa masalah 6 taka 5 berarti duitnya bertambah. Ini bukan mengurangi lah. Kalau di atas ini kan mengurangi. Kalau yang ada ini berarti menambah. Seperti masalah 6 dijadikan masalah 5 karena ada lagi tinggal harta pusaka. Sesudah mereka menerima bahagian masing-masing, lawannya aul. Berarti rot ini lawannya aul. Kalau aul tadi menambahkan masalah, khas duitnya sedikit. Kalau rot tadi menyedikitkan masalah, duitnya bertambah banyak. Maka yang berhak menerima rot ini ialah sekalian waris, semuanya waris selain daripada suami, istri seperti seorang mati meninggalkan ibu dan saudara perempuan syakik sekandung. Ini adalah masalah 6. Ibu mendapat 1/3, saudara perempuan mendapat separuh. Maka oleh karena ada lagi bersisa dijadikan masalah 5, 2 kepada ibu, 3 kepada saudara. Asalnya 6. Karena 2 aja lawan 3 jadi 5, jadi asalnya 6 berubah menjadi 5. Kemudian dul arham yaitu tiap-tiap kerabat yang selain daripada waris, artinya ada mempunyai silaturahmi.
yaitu tiap-tiap kerabat yang selain daripada waris tersebut, seperti cucu dari anak perempuan, cucu dari anak perempuan, bisi anak babinya, kemudian anak tadi kawin bisi cucu, kemudian saudara ibu laki-laki, saudara ibu laki-laki Mamarina tapi dari pihak mama, Mamarina dari pihak mama, atau perempuan ya kah, bisa dan sanak mama tadi lelakian atau babinya. Kan namanya kita bisik kuitan keluar ya, kita semua bisik kuitan ya kah, kuitan kita babinian tadi ada bisik dan sanak, itu bisa dapat. Nah itu namanya dul arham, ada mempunyai tali silaturahmi. Maka mewarisnya mereka ketika ketiadaan waris tadi, dan tiada terdiri baitul mal atau kas negara Islam, dan kadar bahagian cucu seperti bahagian ibunya, dan bahagian saudara ibu seperti bahagian ibu, sepertiga bisa, seperenam bisa, tergantung kena hitungannya. Kemudian peringatan, telah kita ketahui sekadar ringkas bahagian hukum-hukum dan aturan pembahagian harta pusaka, dan siapa-siapa yang berhak mewaris dan bahagian satu-satunya, dan orang tiada mewaris yang disebutkan di dalam risalah ini, semuanya itu dinyatakan Tuhan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Mudah-mudahan yang demikian itu menjadi pengetahuan dan pegangan kita umat Islam. Tujuan kami menyusun risalah ini adalah menunaikan kewajiban, yaitu menyampaikan amanah dari Tuhan dengan menyatakan hukum-hukumnya yang semestinya diketahui oleh orang yang bersangkutan. Banyak terjadi di negeri kita ini membahagi harta pusaka yang tiada menurut hukum Islam. Mulai sidin hidup nih pengarang ini banyak sudah disidin bagian harta itu kada secara Islam, kada secara Islam. Mulai sidin hidup nih berapa tahun sudah sidin? Hampir 50 tahun sudah. Aturan yang telah ditentukan oleh Tuhan seperti pembahagian berdasar surat wasiat dari mayit yang dinyatakan di dalamnya itu bahwa anak-anak semua harus menerima bahagian yang sama antara laki-laki dan perempuan. Misal, ya ulun lah, bila aku meninggal, tulis nih wasiat, bila aku meninggal, ikam lakian kam binian pukul orang aja, kada boleh. Walaupun wasiat, kada boleh. Karena harus diatur sesuai hukum faraid. Berarti wasiat tadi batal. Kalau kada dibagi kan Maksudnya harus dibagi? warisan peninggalan kalian, Oke. kada dibagi. Harus dibagi. Kalau Bila- ada sudah biar aja sudah, kada kami urus sih, ada apa? Oh, harus dibagi. Yang mayat kesian kan? Itu apa pengaruhnya kepada si meninggal? Itu meninggal tetap kita dapat dosa. Karena kada dibagi. Karena harus dibagi. Makanya harus dibagi. Sudah tahu bagiannya, nah berarti yang mayat tadi sudah halas bahasanya, ada lagi beban. Atau yang kedua ya tadi masalahnya, ulun bisi anak lakian binian, ulun binian laki ini sama aja pokok rata, misalnya hartanya 100 juta, ya kan? Karena berdua aja 50 orang, kada boleh gitu. Harus dibagi secara hukum Islam. Bila sudah dibagi secara hukum Islam, yang anak lakian sudah dapat banyak daripada binian 2/3 ya kalau misalnya lakian tadi dapat 75 juta, bebinian dapat 25 juta. Nah, bilanya asal sudah dibagi lah, sudah tahu. Nah, ujar lakian tadi, ulun ridho aja, asal sudah dibagi. Jadi yang dan sana ulun bebinian biar aja dapat 50 juga, 50, asal sudah dibagi dengan hukum Islam faraid. Jadi terserah anak lakian dia lagi. Karena yang aja, yang sanak binang tadi, inya waktu abah garing, inya dia menggaduh, ya dia bahagia. Asal semua dibagi secara hukum Islam. Cuman wayah inilah sudah kamu bagian 75 juta, masa kolarnya membalinya terbanyak ya. Nah, tapi kalau yang anak lakian yang pengertian, yang mana melihat dan sanak berbinan ini inya yang merawat abah umpamanya, udah biar aja. Malahan bila yang sanak lalakian ini orangnya mapan aja, semuanya kita nikah aja. Jadi yang dasar minat, alhamdulillah, kau bawa orangnya. Nah,
kawa, memorakan abahnya juga kawa. Itu anak yang soleh, anak yang soleh. Tapi kebanyakannya sudah dapat waris, kada ingat lagi lawan witan. Itu kayak kebanyakannya. Nah, makanya mudah anak kita pada tahun dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Lumayan banyak nah, sampai situ gitu, insya Allah. Makanya bahwa warisan ini bab wasiat tulang nah. Ini enak mati berarti. Waris wasiatnya kalau nih, tapi teh halaman 13 babul wasiatnya. Nah, wasiat pulang. Nah, hanya 14 hanya nikah. Nah, diganti pulang kita nah. Oke, nah jawabnya. Mudah-mudahan kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, kabulkan segala hajat doa kita. Mudahan akhir hayat husnul khatimah, keluarga selamat dunia akhirat, sekeluarga dimudahkan dunia akhirat, dinyamankan dunia akhirat sekeluarga. Dan mudahan jangan dulu kita meninggal sebelum kita kalau ke Makkah Madinah, ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi wa ali nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله
صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa yaqina. Walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzubillahi min adzabil qabr. Wa qina min adzabil qabr. يسألك غير الله ولا تولنا وليسأل ولا تجعلنا ولا خلف برك وأصبر الله نعم الوكيل نعم المولى نعم الناصر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك أن تقبل منا وما عملنا ما قرأنا وما فعلنا في هذا المجلس المبارك هدية منا إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله وصحبه القرابة التابعين وتابعين من تبعهم بإحسان إلى الدين وإلى روح أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وإلى روح أربعة أئمة المجاهدين وإلى روح جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والسادة الصوفية المؤمنين وأولياء أجمعين وإلى أرواح أهل المعلى والشركة البقية وإلى روح جميع مشايخنا وعالمنا وإلى روح جميع الحبائب من أولي جميع الصالحين سوسن إلى روح المرحومة حجة رمشة بنت آل حسن سوسن إلى روح المرحوم فخريا شاه بن هدي فضل ورسول وفروعه ولوالدينا ولهم مشايخنا ومشايخ قاماتنا ومن برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل جنة من وهم مأواهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم مغفرة من غفار النيران. اللهم ان كانوا محسنا فزد باحسانهم وان كانوا مسئنا فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم انزل الرحمة والنعمة المغفرة والشفاعة والسلوك علينا وعلى ارواحهم. اللهم تقبل حسناتهم واغفر سيئاتهم وادخلنا وإما الجنة بغير حساب. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.